jole do wa cɔrɔ kɛlɛkɛ minɛ ɲɛnamaw b'u la fɛn minnu b'u kunna casque minnu b'u kunna caméraw de b'u la cɔrɔ minɛ ɲɛnamaw de b'an ka cɛw bolo bi wallahi an ka minɛnw bɛ ka na ne yɛrɛ y'o ye n jigi sigira quoi n'u b'anw nɔfɛ an bɛ sira min kan a bɛ n'i y'u ye dɔrɔn a bɛ basigi lase i ma o labɛn cogo i yɛrɛ fo surasiya nege b'i minɛ n'i y'an ka cɛw labɛn cogo ye sisan cɔrɔ minɛnw bɛ ka na tiɲɛ yɛrɛ la wallahi ni min kɛra an k'o fɔ minɛnw bɛ ka na sisan minɛnw bɛ ka di an ka cɛw ma a tɛ tɛmɛ o kan donc o b'a jira k'a fɔ foli kan ka kɛ an ka surasiw ye fo ka kɛ an ka fanga baarakɛla minnu bɛ yen u kan ka fo ɲɛmɔgɔ minnu kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ surasiw ka se ka lafiya sɔrɔ u kan ka fo dɛ waleɲumandɔn kan ka ɲɛ f'u ye bonyamasegin kan ka f'u ye u ka dɔ fara courage kan u kana décourager parce que jamana kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ fana bɛ yen olu bɛ jamana ka se ka maa minnu bɛ fanga na olu ka échouer ka fereke olu k'u ta sɔrɔ n'a ma ɲagami a ka fereke olu ka se ka kuma da sɔrɔ ka fɔ maliyɛnw ka daw la ko mɔgɔ dɔw bɛ o de kama dɔw yɛrɛ bɛ o de kama hali ni fanga kura min bɛ n'o bɔra ni dɔ yɛrɛ nana mɔgɔ dɔw fana bɛ sɔrɔ mun b'a fɔ ko ninnu ye nin kɛ nin ma ɲɛ olu bɛ balo o de la ni jamana ma ɲagami olu se ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ten dɔw la an bɛ waati min na ko sa trop c'est trop malgré que wari tɛ Mali kɛsu kɔnɔ nin waati in na malgré que gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na malgré que secteur caman bɛ yen bɛɛ bɛ k'i débrouiller nin waati in na i ka se k'i ka nasɔngɔ sɔrɔ an ka kow jateminɛ an na futinɛ don jamana kɔnɔ futinɛ o t'an nafa o b'an tɔn coro de olu k'u k'an tɔ bɔ minɛnw bɛ ka na maliyɛnw surasiw minɛnw t'u bolo an bɛɛ y'a kɛlɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan an bɛɛ y'a wuli ka jɔ kɛ k'a ci panbaralen fɔ an ka faamaw ye n ko minɛn t'an ka surasiw bolo dɛ anw tɛ fɛ k'an kɔrɔkɛw n'an faw satɔ ye tan mais bi an ye kɛlɛkɛyɔrɔ in na an ye minɛn minnu ye ne yɛrɛ taara de ko ne taara ne ma sɔn ka direct kɛ parce que ne tun bɛ ka ko ɲɛɲini de n taara ka taa n tɛgɛ de da fɛn dɔ kan investigation n ka investigation yɔrɔ o ko ninnu courage bɛ na kosɛbɛ awɔ mais komi Kati filɛ nin ye n bɛ siran Kati ɲɛ dɔɔni de la ka taa cɛ in kɛ i ma deli k'o kuma fɔ wa olu dɔ ye n gɛn kosɛbɛ ni n ka caméraman Solo an fan dunna ɲɔgɔn na o ko kɛra masiba ye kosɛbɛ ma sɔn ka t'o yɔrɔ la bi n danna surasiw ka niveau nin na komi olu ye kɛlɛkɛlaw ye bolotigi ninnu ani sotigi yɔrɔ jan olu la kosɛbɛ donc maintenant minɛn minnu bɛ yen n taara n tɛgɛ da o kan ka ɲininkali kɛ réellement est ce que ni minɛn ninnu ye anw ka Mali ta ye wa ko cɔrɔ ko nin y'an ta ye dɛ ko fɛn bɛ yen ko bloc t'a la tuguni ko a fɔ ko mɔgɔw b'a fɔ fɔlɔ ko k'a tɛ to yen k'a taara louer ka na ko ninnu tɛ louer tɛ dɛ i ɲɛ bɛ fɛn fɛn jɔlen la a sɛbɛn b'a bɛɛ ka faama a sɛbɛn b'a bɛɛ ka ninnu bɛɛ y'anw ka Mali armée ta ye foyi tɛ nin na ko nin ye dunanda ye anw ka Mali de ta ye nin ne yɛrɛ nisɔndiyara sa ko minɛnw caman farala kan ne yɛrɛ bɔra ka minɛn kɔrɔ dɔ n t'o tɔgɔ dɔn o bɔnbɛn marifakisɛ belebelebaden dɔ fɛ u b'o sigi tan i b'a sɔrɔ maa fila b'i sigi tan o kɔrɔkɔrɔ b'u bolo a bɛ munumunu o marifa in ko n'o cir'i kunkolo la k'a b'i kunkolo kɛ naani de a b'a ci k'a yɛrɛ kɛ k'a kɛ naani baara banna tellement que farati na wa o tɛ jamana lankolon bolo dɛ n'i ma gɛlɛya fiyewu i t'o sɔrɔ ko jamana sɔrɔ k'a sababu kɛ ko jamana wɛrɛw y'an dɛmɛ o fana na tuguni nka a wulikajɔ bɔra faama minnu bɛ yen sisan k'u bɛ fanga la olu de y'a wulikajɔ kɛ ni ka se ka na n'o marifa in fana ye mais n'o tɔgɔ dɔn nka o kura fana nana an ka minɛnw la sini bɛ an bɛ jigin kɛlɛ kɔnɔ Damakile bi sɔgɔmada in na fana an ka défilé kɔ la maliyɛnw jamana caman kun bɛ yen nɔ olu fana kun nalen don kɛnɛ kɔnɔ ka na an dɛmɛ a la kosɛbɛ an bɛ foli bila u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an teri jamanaw ani minnu bɛ yen n'u b'an dɛmɛ kosɛbɛ olu bɛɛ kun nalen don an dɛmɛ bi donc ka ɲɛfɔ bi an ka Mali surasiw ka ɲɛnajɛ n'o ye le 20 janvier a kɛra nisɔndiyaba ye bi nka a fɔra surasi minnu kɔ maliyɛnw an kana ɲin'u kɔ Damakile i ye kuma in fɔ a daminɛ na ne bɛ kuma in fɔ yanni an ka se ka kɔrɔfɔ kun cɛ minnu sara u sara anw de wallahi maliyɛnw a sali kɛra 2019 an b'a ɲini ala fɛ ɲinan kana k'olu kɔ surtout la loi Karim Keita an y'o de fɔ an ka kuma na u ka jateminɛ kɛ o la k'o ɲini ka taa di surasiw muso ninnu ma an'u denw u fana k'u yɛrɛ dɔn maliyɛnw ye u fana k'a dɔn k'a fɔ k'olu fa sara jamana ɲɛnama ye o yɛrɛ la ko ni fa sar'o la i bɛ armée yɛrɛ kanu minɛ e yɛrɛ b'a fɔ k'i bɛ don a la quoi parce que ne fa tun ye surasi de ye ne yɛrɛ bɛ don surasiya la wallahi o de ka ɲi donc an bɛ fɛ ɲɛmɔgɔw ka jateminɛ kɛ o la u k'a lajɛ surasi minnu kɔni sara la loi Karim Keita minnu m'a sɔrɔ hali bi u ka jateminɛ kɛ u ka se k'a kun u nisɔn ka ca Karim k'a lajɛ voilà u k'a lajɛ donc en même temps surasi minnu fana bɛ yen k'u sara an ka dugawu kɛ u ye maliyɛnw an ka dugawu k'u ye su ani tile u bɛ yen anw de kama wallahi ka dugawu k'u ye ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ka dugawu k'u ye u ye nin kɛ Mali mun ye ala kana Mali ɲinɛ u kɔ ala ka faama ɲɛnamaw d'a ma hali bi mun b'a to u ka se k'u ka hakɛ segin u ma k'a fɔ anw ka surasiw anw bɛ dugawu ka bɔ yen an kana ɲinɛ jɔnniw fana kɔ maliyɛnw o ye an ka surasi minnu bɛ yen k'u banana des blessés surasi blessé dɔ a delila ka n contacter ka bɔ dugu dɔ la Mali surasi don n t'a tɔgɔ fɔ blessés bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la a ko k'a ye n ka émission dɔ lamɛn ka n to Maroc jamana na ko n kumana surasiw ka dɔɔni ko n ye fɛn dɔ fɔ ko vraiment k'a bɛ n fɔ ka waleɲuman dɔn
k'i b'a fɔ ko ne bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ ko ne b'a kɛnɛ kan n ko a ma ko ne balimakɛ ne ta tɛ kuma ye a bɛ caman ɲɛna anw sigilen anw bɛ kuma dɔrɔn de kɛ anw da to yen e taara Wogɔnna anw ka baara yɛrɛ Baɲaŋaraw ni Moptiw ni ani Gawo ninnu ne taara nin bɛɛ la ka taa fo ɲɛfɛ mais an ma sɔn k'a tɔw filmer parce que a yɔrɔ ninnu dɔ risque bɛ yen o de an ma sɔn k'u bila direct la réseau ɲɛnama yɛrɛ ta yɔrɔ la nka mun bɛ tiɲɛ yira o b'a yira k'a fɔ ale ko ne ma k'i b'a fɔ ne tagara yen ko ne ye fɛn ye parce que ale sigilen bɛ ka ne ka kuma lamɛn ko fɔ ale ɲɛji bɛ bɔ k'ale blessé de sigilen filɛ nin ye ale ye kɛlɛ kɛ u ye kisɛ ci ale la ko vers Menaka fan fɛ k'u ye kisɛ kɛ ale la ale bananinba sen karilen filɛ nin ye a ko n ma ko Cɔrɔnɔ n bɛ dugawu kɛ ala ka barika don i la ko i taara i ye kuma fɔ sɔrɔdasiw ma caman ye tiɲɛ ye i ye fɛn fɛn a bɛɛ ye tiɲɛ ye Cɔrɔnɔ ka sababu kɛ i bɛ ka nin mun fɔ ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan n ye fɛnw ye maliyɛnw walahi a ye taa ɲɛ da anw ka sɔrɔdasiw kan u bɛ Gawo u ka kanba mun sigi bɛ Gawo u ka kanba mun sigi bɛ Kidali an ka foli bɛ bila u ye n'u tulo bɛ n na Cɔrɔnɔjɛ ka foli bɛ bila ouverture média tɔgɔ la sɔrɔdasiw an bɛ aw fo Gawo jamana kan Mopti jamana kan Kidali jamana kan an ɲɛ b'an na diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ bila aw ye walahi an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn on est fiers de vous les Maliens sont très très fiers de vous sɔrɔdasiw an dalen bɛ aw la aw kana décourager fiyewu anw ye mun ye bi a ye dusu kura don an na an ye mun ye bi minɛn kuraw nanen don an ma an y'a dɔn k'a fɔ faama kura minnu fana bɛ yen n'olu talen don k'u hakili to aw ka ko la ja u hakili bɛ aw la a ye dɔ fara dusu kan anw fana bɛ continuer hali bi ka kow jateminɛ ko mun bɛ yen k'a ma ɲi an b'a fɔ jamanadenw ye Cɔrɔnɔ ne bɛ remarque dɔ kɛ Dalu kuma min fɔ an ka députés an ka maires mɔgɔ minnu bɛ yen même le leader politique que ça soit i kɛra leader religieux i kɛra politique ye n'an ka nin maaba ninnu bɛ to ka taa kanw kɔnɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ka taa wuli sɔrɔdasiw ka ɲɔgɔn ye bilahi a bɛ dusu don o kɔnɔ Cɔrɔnɔ et puis u b'a dɔn u bɛ jamana min kɔnɔ u bɛ ka u ni di jamana min na jamanadenw mago b'u la jamana ɲɛmɔgɔw mago b'u la Cɔrɔnɔ an ka politique maa joli joli bɛ taa bɔ ninnu ye kan kɔnɔ ka t'u ka lahalaya lajɛ an ka député joli bɛ taa kan kɔnɔ ka taa maire joli bɛ taa mais ni attaque de kɛra bɛɛ bɛ bɔ k'an ka marché sɔrɔdasiw sara trop c'est trop mais trop c'est trop yanni ka su ka jɛgɛjalan kɛ k'a su fifa i t'a kɛ naji a ɲɛnama k'a d'a ma mais an ka ko an ti dɔn minɛ nɛnɛ kuma quoi Cɔrɔnɔ an kan ka dusu don armée kɔnɔ yanni an ka se kɛlɛkɛyɔrɔ la caman bɛ yen u bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la koyi maliyɛnw n'o de ne yɛrɛ de b'o fɔ maliyɛnw don n ko bɛɛ k'i réfléchir an kana bi bi in na an ka Mali ye anw de ta ye 2013 2023 n'an y'an ɲɛci ka taa maa ta maa min ma prévu yira a bɛ k'an na bilahi n'o tɛ diɲɛ bɛ ka développer cogo bɛɛ bɛ ka taa kan to bɛɛ bɛ ka taa kan to ka sababu kɛ maa minnu bɛ yen u bɛɛ bɛ se kuma de la kuma dumanw dɔrɔn k'an kunkolo ɲaami an ɲɛ tɛ action concrète foyi la olu tɛ ka foyi kɛ mun b'a yira anw na k'a fɔ ko u ta ye fasoko ye Sobane da cira bɛɛ ma bɔ yan bɛɛ bɔra yan mais yanni a ka s'o ma Cɔrɔnɔ fɛlɛ bɔ don o tɛ wuluden lamɔ don ye dɛ kosɛbɛ donc an kan ka sɔrɔdasiw ka morali u ko k'u mago b'o de la k'an ka morali d'u ma dɔrɔn morali ye mun ye an ka taa b'u ye i ye diinɛ ɲɛmaa ye taa kan kɔnɔ i ka t'i ɲɛ dɔ sɔrɔdasiw la mun gɛlɛya u k'i ye dɔrɔn ka taa duwawu k'u ye u b'a ko nin ye ala maa ye bilahi a bɛ dɔ fara u ka courage kan Cɔrɔnɔ e ye politique maa ye i ka parti taa b'u ye i ka parti tɔgɔ la u b'a dɔn ko vraiment jamanadenw hakili b'an na hali e filɛ e tagamana ka taa o a diyar'u ye u y'i fo u y'i waleɲuman dɔn i kɛra journaliste i kɛra fɛn fɛn jamana in kɔnɔ n'i bɛ se ka ko dɔ ɲɛnabɔ ni maaw ka bonya b'i kan taa i ka t'i kanw kɔnɔ ne ka journaliste ne taara ci mun na n tɛna don o bɛɛ la k'o fɔ mais walahi jamana kanu de la jamankelen ne taara fo wo dɔw kɔnɔ Mopti wo dɔ bɛ yen u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Jalu bɛ yen barika pile ninnu ne yɛrɛ de taara n yɛrɛ pour aller rencontrer nos militaires qui sont là-bas ani Iwaru zone rouge c'est des zones qui sont très dangereuses zone wele de ko zone rouge n'i sera zone na f'i jaabi tigɛ tuma dɔ la i bɛ to ka maa ninnu ye u b'a fɔ mun ma ko rouge ou bien moto yɛrɛ kan u bɛ tɛmɛ n ko État yɛrɛ de y'o zone wele ko e taara zone min na sa ko zone rouge c'est interdit civil yɛrɛ ka se yen civil ka se yen u b'a wele de ko zone rouge n'an bɛ ka bɔ Menaka yɔrɔ la yanni ka se Baɲaŋara yɔrɔ dɔ bɛ yen yanni ka se i b'a sɔrɔ drapeau rouge turulen don yen nɔ u b'a fɔ o yɔrɔ la k'i bɛ ka tɛmɛ zone min na ko c'est très dangereux ko bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ a yɔrɔ la o zone bɛ yen i bɛ tɛmɛ i tɛ maa si walahi anw bɛ ka tɛmɛ yen ko ne ye kuluwalaw siɲɛ 3 de kalan ye tellement que n jatigɛra i bɛ ka taa fasoko de la mais min kuluwalaw kalan n jatigɛlen don mais leader da minnu ko k'olu bɛ kɛ an ka jamana ɲɛmaa e b'o kɛ bɛ kɛ jamana min président ye o jamana armée bɛ lahala min na e t'o dɔn jamana armée bɛ balo cogo min na e t'o dɔn gɛlɛya min bɛ kɛ armée kan e t'o dɔn u bɛ ji sɔrɔ wa u bɛ dumuni sɔrɔ wa u bɛ si soso la u bɛ si cogo di dilan b'u bolo wa dɛmɛ b'u bolo wa e t'o si dɔn e tɛ kan la e ko k'e bɛ k'o jamana e ye candidat ye o jamana kɔnɔ k'e fɛ ka kɛ président o jamana kɔnɔ e t'i ka armée yɛrɛ ka lahala dɔn mais o ye mun leader politique nasugu ye Cɔrɔnɔ wa o de ka ca bi Mali kɔnɔ o de ka ca wa olu mɔgɔ de kɛmɛ ka maliyɛn caman pisiko dɛ ni maga kɛra armée la olu de bɛ bɔ ka bɔlɔ minɛ ka maaw cɛ ka tugu kɔ ko vive l'armée malienne on soutient l'armée malienne vive Fama k'a sɔrɔ
D'accord. Donc, Damagé, merci beaucoup. On sera émission Banro la mais yananga émission na Malion. Il faut que nga aura rappelé qu'à fort. Kunu, ani kuna sini, nya les réseaux sociaux ka bébé ka black à foko, Dr Boubou Sissoko, Kalebina enseignant wara djé. Malion dans peu de temps mina bo émission spéciale. Émission spéciale école donga et boli mumbeni. Et enseignant ka grève mumbe Malion mina émission spéciale que dans peu de temps au katolinka. Dans 1 heure de temps bisigi mina. Mina fembo awiye mumina au kamana gon kosobe. Mali kono on dit tugu mako ti aish. Ala akili di on ma de billahi on ma miridi ka ko nyanyi ne ko be mani on so tugu moko. On dit moko kuma la on filté. Sabla ala akili di ama odi la kanga réfléchir yana nga koko be kanga ke. Ngalondige o clé bana malion. Namara clé bana manipulation clé au bana mali kono pew na ma wuli kan jo kan yere ke cheye u banga jamana chika dama ngalondigew ani opportunité fait malion ani populistia billahi u banga jamana chika dama amina émission spéciale que tout de suite ancien on va grève ko na fara ko bubu ko kabina école den kabina ko maître weraje mun bi grève la ngalo malion bi sikana ngalon vi billahi mina ndara ko be nyang nya besura dafale bengolo mina fembo e mun be kabina au kamana gon kosobe la bien 20 janvier spécial 20 janvier malien de 1961 à 2020 ni ya sambi woro e malien on ga surasu u bala ka korobaya u bi ka koro on ga surasu yele ma dimian donuna anya e ka fo kunu ko kusa chamanje mu yoro la san chamanje la gelaw nana do mali kono an ka fo o gelaw nana bundu ko sobe fo kana ke gelya belebele la anya bala minon bi ka sa mu mi ka dobo ko gelya la alibi on bi fe do de ka bo surasi satala on bi fe nga surasu kana satugu on a Maliens, on est fiers de nos femmes, de nos forces armées maliennes. Wallah, ubika sa onde, wa anti ngino ko fo angasa, ami do kuyi. Jamana inkono, do kera kuma bawla. Mo be kami kuma fo anga wula ngata ko nyen yana ndaga magala. So maraina, andara kene kanye mino ani so jara kosobe. Ango ngata anjigi kana miseya andara soro nyado. Mina nunu udnana, ubeda falembi kati. Kuraw chaman babi ala anya ka fo surasu yere be chegelon be mun tara ko ka fara anga surasu ka alibi wa ils sont engagés ka se ka malion ka se ka aw lakana malion bi aw fo ka awali mandon chamana kola anga na décourager malien on de tay anga an dusu ke kelenye anga akila taw ke kelenye anga dusu faranyo anga mbolo faranyo anga surasu de malien surasu ka tanye on na fa bi on de kan. On est fiers vraiment de nos forces armées maliennes. C'est un chien mouga. Maliens, en bécan, tu sais que je n'ai pas sur la suite, on a deux oui. Ou en beaucoup, on a armée de terre, on a armée de l'air, on a la gendarmerie, garde nationale, nunca. Kafarou beka, on a befo pour voir les mando, on chesseri, ou à d'offre alibi chesserika. On a folie bla alibi d'eau d'amélé. Nous, les ministres de la Défense, quand faut d'eau, oui, baranyuma munga, on y aille. Donc, en bas de Jamana, donc, pour le kafo, d'eau, oui, barreau sabati, à barreau nyena. Ngani foli bi bla dewi akanga bla marabolo nyamadi na bi bla marabolo nyamai akanga bla président parce que président ya fana bla barala marabolo nyama fana de dewi bla barala donc ko ni nyana ni ko ma nyafana bi bo amba fo no de impartial yorondo be mi fe ango fo ni mi nyuma kira mo fo mi mi ma nya mo fo mi goshili ga mi temanta ko fle donc chorno Karim Keita amba fu ga damunga Karim kumani kuma bi ta ka wona nawla na mata kai ka wona ta yorola amana ke chugo sa ne magotola antia maga kola le mais ni mi yemi nyumanke Karim be to atinya da shuka atoko ke nga dobo dumulu dona dumulu aga dobo la ko re mais na nyumami ke ani nyumami ke before o nyumankai mais a juma mi feneke amo fo ano re fo antia makama ni mi ke na manya mi gushami ti mantan ko flere ibi buni be fo antan ko flere mais chorno nyumami kera o nyuma amba fula Karim bi aglibi kauna Abdou la loi Karim Keita mo fara la fara kana nyino ko so chaman bi fa be no mun be kumu ka hakya surali bi amo fa ni mun nyana bi fo ngani mo ma yo fana ka fosa ko surasu mu ga ke Karim Keita loi Karim Keita hakya masoro donc ro ka fo ye mi fene fo ani jamana jigi ba leka pala ngolombo olu ka dabla ote kosobe parce que holu de bi ale bi surasu jamana image et puis jamana image aleu il est député d'où derrière il est respectué et puis commission de défense au Niamogodou
Chorno o ye koba de o Kosɛbɛ. et puis jamana tigi yɛrɛ den don i bɛ ye ni image dɔ ye ko jɛ bɛnnen don saga la ni ba ye bamananw ko ten o ye tiɲɛ donc ne bɛ bɔ kɔrɔ fɔ maliyɛnw bi aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn jamanadenw n ka foli bi bila aw bɛɛ ye k'a fɔ aw ye k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ 20 janvier mun ni anw b'a kɛnɛ ka maliyɛnw o tun ye bi ye anw ka sɔrɔdasiw ka don o de ye bi ye mali sɔrɔdasiw anw ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'u taara jamana wɛrɛw bɔ bolola o sɔrɔdasi kelenw de don hali bi babɛnbasiw cɛbasiw samorosiw maliyɛnw ani ka fara sunjata siw kan maliyɛnw olu de dafalen bɛ anw ka kɛnɛ anw ka sɔrɔdasiw ka bolo hali bi o de bɛ anw ka force armée malienne kɔnɔ hali bi o sɔrɔdasi kelen ko k'olu engagélen don ka se ka anw lakana f'u ka saya olu man ka fo wa bonyamasegin man ka da olu kan wa minnu fana sara n'an ɲinɛn'u kɔ an kɛra fitiriwalew ye an si kana ɲinɛ u kɔ an ka dugawu kɛ u bɛɛ kelen kelenna ye u sara anw de ye bi u sara anw de ye sini mun b'a to anw ka se k'an ka baara kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ minnu fana bɛ yen k'u blessera an ka dugawu k'u ye ala k'u nɔgɔya sɔrɔdasi muso minnu fana bɛ yen mali an kana ɲin'u kɔ dɛ filibatɔw don ka taa furu sɔrɔdasikɛ ma bilahi talahi o bɛɛ ye jamana kanu de sinon caman b'a dɔn ne cɛ ye sɔrɔdasi ye a bɛ se ka sa don natɔ la ne tɛ furu de ma a bɛ sa sini t'a dɔn nka sɔrɔdasi muso minnu sɔnna ka t'o kɛ u ni foli ka kan bi u ni foli ka kan sini an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan sɔrɔdasi minnu fana bɛ yen k'u bɛ mission na mali kɔfɛla la foli bɛ bila u bɛɛ ye jamana in a bɛ bolola anw ka jamana minɛnkuraw u nana di an ma k'a sababu kɛ gouvernement kura in ye u ye nin hakilila mun sɔrɔ ni kana nin kɛ n'a kɛra nimisi wasaba ye anw b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an kɔni an ɲɛ dara tifɔniw kan bi n'o ye an ka blindé kafiri ninnu ye minnu bɛ yen n'a ciko kelen kelen dɔrɔn i bɛ se ka tila 3 ye walahi jugu tɛ molobaliya kɛ anw na tuguni an b'an ka sɔrɔdasiw fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye maliyɛnw a ka to link kan dans une heure de temps an bɛ sigi spécial enseignant minnu bɛ yen k'u bɛ grève la an bɛ n'olu ka émission spéciale sigi ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a la ko mun tɛmɛna premier ministre da kɔnɔ a ye mun de fɔ mun de kɛra fana premier ministre ani enseignant ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ n'o bɛɛ walawala aw ye kelen kelen a ka se ka faamuyali sɔrɔ a la n ka foli bɛ bila n kanubaw ye ka aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye jamana ko la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ouverture média anw bilalen don aw de kama anw bilalen don aw de ka kunnafoni di ɲuman k'o di aw ma en temps réel mun b'a to hali bi c'est à dire que tanga ani yiriwa o bɛ se ka na mali kɔnɔ cogo min na n bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka taa banbuka ni fɔn in lamɛn ka se ka émission kuncɛ a bɛ ka armée jansa ni an ka armée de jansatɔ ye Damangire bɛɛ kan k'i yuguba nin na bi e yɛrɛ kan k'i yuguba kosɛbɛ walahi on est fiers de nos forces armées maliennes donc an ka fɔlisen in lamɛn ka sɔrɔ k'a kuncɛ maliyɛnw donc mun b'a to hali bi an ka dɔn k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw u ka balo o de ka d'an ye wa an jigi d'an b'u kan bi an jigi d'an b'u kan sini minɛn minnu fana n'a dir'u ma an dalen b'a la k'a fɔ minɛn ninnu bɛna baara ka ɲɛ kosɛbɛ wa an bɛna juguw fa ni minɛn ninnu ye insha Allah maa si tɛ molobaliya kana tugun nin y'o bannen ye